ॐ हरि ओम तत्सत्। ॐ हरि ओम तत्सत्। ॐ हरि ओम तत्सत्। ॐ नमः भगवते वासुदेवाय। ॐ नमः भगवते वासुदेवाय। ॐ नमः भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवद गीता अथ गीतार चतुर्थ अध्याय ज्ञानयोग श्लोक नং 11। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तां तथा एव भजामि अहम्। मम वर्त अनुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। भगवान श्रीकृष्ण बोलें, हे अर्जुन, যারা যেভাবে আমার প্রতি আত্মসমর্পণ করে আমি তাদের সেভাবেই পুরস্কৃত করে থাকি। সকলেই সর্বতোভাবে আমার পদ অনুসরণ করেন। ওম শান্তি, ওম শান্তি, ওম শান্তি। পৃথিবীর সকল জীব শান্তি লাভ করুক। নমস্কার।